तिनसुकिया जिले के मार्गेरिटा स्थित अग्रणी निजी शिक्षण संस्थानों में से एक किडजी सनशाइन हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आज विश्व पर्यावरण दिवस का पालन किया गया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा एक विशेष पहल के तहत वृक्षारोपण के साथ वृक्ष संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने शिक्षकों के सहयोग से क्यूआर कोड का उपयोग कर विभिन्न वृक्षों के संरक्षण के लाभ एवं गुणों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्कूल से निकलकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के प्रयास में राष्ट्रीय राजमार्ग 315 के किनारे पेड़ों पर क्यूआर कोड का पोस्टर लगा उन पेड़ों के बारे में लोगों जानकारी देने का सफल प्रयास किया। मालूम हो कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक प्लास्टिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इसको ध्यान में रखकर इस बार की थीम फाइनल की गई है। एबाৰৰ যোনটো থিম হয় বেন প্লাষ্টিক যোনটো আছে আমি স্কুলত এটা সংকল্প এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ যে উই আৰ ছেইং নো টু প্লাষ্টিক ড্ৰিংকিং বটলছ। দিছ ইজ এ স্মল ষ্টেপ স্মল ইনিচিয়েটিভ টু ছে নো টু প্লাষ্টিকছ দেই। কাৰণ আমি যোনবোৰ প্লাষ্টিক আমি দেখিছোঁ চকুৰে সেইটোতো আছেই, যোনখিনি ধৰি লওক মাইক্ৰ' নেনো প্লাষ্টিকছ আমাৰ শৰীৰত গৈ আছে সেইখিনিওতো ইটছ কোৱাইট হাৰ্মফুল। চ' সেইকাৰণে আমি এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ এইবাৰ স্কুলত যে ফ্ৰম নাও অনৱাৰ্ডছ উই আৰ নট গোয়িং টু এলাউ ষ্টুডেণ্টছ টু ব্ৰিং প্লাষ্টিক ৱাটাৰ বটলছ। চ' তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ যে ইউ ব্ৰিং ষ্টীল ৱাটাৰ বটলছ অৰ আমি কেইবছৰমানৰ আগত 2021 চনত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনটো কৰা হৈছিলে, কিন্তু বহুত গছপুলিও দিয়া হ'ল জেগাই জেগাই, কিন্তু সেই গছপুলিখিনি আমি ভালকৈ পালন কৰিবই নোৱাৰিলোঁ। আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টেতো ফাইনেন্স কৰিলে সেইখিনিত গছপুলিখিনি দিয়াৰ কাৰণে, কিন্তু সেইখিনি ভালকৈ কাম হোৱা নহ'ল। আৰু এইটো কথাই ক'ম, আমাৰ এৰিয়াটোতে এতিয়া কিমান ড্ৰেইন বনোৱা হৈছে, কিন্তু সেইবিলাকো চফা কৰা ৰেগুলাৰ হোৱা নাই। আৰু ডাষ্টবিনটো বনোৱা হৈছে আমাৰ জেগাবিলাকত, কিন্তু কোনো প্ৰপাৰলি একো বস্তু হোৱা নাই। আৰু ৰেগুলাৰলি সেই ছাৰ্ভিচটো নাহে, গাড়ী লৈ কিনে ডাষ্টবিনবিলাকত যোনবিলাক গাৰ্বেজ থাকে লৈ কিনে যায় সেইবিলাক। আৰু স্পেচিয়েলি এতিয়া আৰ্বান এৰিয়াছটো সেইবিলাক ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰা হৈছে, কিন্তু এতিয়াও ৰুৰেল এৰিয়াত যেনেকৈ আমি জাগুন ছাইডত চাব পাৰোঁ, এতিয়া তাতো ডাষ্টবিনৰ সেইবিলাক ব্যৱস্থা দিয়া হোৱাই নাই। আৰু আমি যেনেকৈ এতিয়া ষ্টুডেণ্ট হিচাপত আমি এতিয়া পঢ়ি আছোঁ, সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ কাৰণে এটা ক্লিনিং এনভাইৰনমেণ্ট কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট। We cannot deny the use of plastic so suddenly, but gradually we can reduce the use of plastic, as plastic is used in all the sectors like the medical sector, the educational sector. We cannot just deny it or just exit its use, but we can use it we can reduce it by not using single use plastics like poly bags, water bottles. Plastic water bottles, they carry a lot of diseases. When it is used for long term, it harms even our health.